पंदर आउ कौन बढ़िबार अछि ए सब बढ़िला परे प्रिय भाई बहन माने प्रेम रे बढ़िबार अछि समस्ते एहा जरूरी देखो मोर साइकोलॉजी कथा कहछि पिला माने बढ़िला परे छोट समय पिला मानकु जो बापा मानकर स्नेह प्रेम आदर या थाए बढ़िला परे राय बाया रो नाय एरे देखो चिंता करूँ सब घरे ना का घरे बापा माँ पुआ मान को कि रे कुआड़ जाइतिलो कि रे अमुक कि रे समक मात्र पिला बेले धन बापा छात्री सतरा होची ना नाय पिला माने गर्व हेले बापा मानकर श्रद्धा प्रेम प्रेम बढ़ी अधर्म वृद्धि पाइला प्रेम शीघ्र तेणु प्रेम रे बढ़िबा दरकार प्रिय भाई बहन माने आउ जुड़िए कथा हम कहबी आपन प्रथम पितर 2 पर्वर 3 आउ कोठी बस कोठी बढ़िबार अछि बड़ उच्च बड़ लंबा हौ परित्राण रे मध्य बढ़िबार अछि प्रेज द लॉर्ड प्रिय भाई बहन माने हमर बढ़िबार परित्राण रो ज्ञान रे अनुभव रे शक्ति रे आउ बढ़िबार अछि आ गोटे कथा देखंतु कोठी बढ़िबार अछि ता ऊपर द्वितीय पितर 3 पर्व 18 परंच आममानक प्रभु और त्राणकर्ता यीशु ख्रीष्ट अनुग्रह वो ज्ञान रे वृद्धि पाओ बस अनुग्रह ज्ञान कथा में फिजरे देखिलु अनुग्रह रे वृद्धि पाइबा निहाती दरकार प्रिय भाई बहन माने ए सबोर वृद्धि पाइले लाभ कोन मु लास्ट कथा कहबी तीनटा कथा कहबी कहितली केमती बढ़िबो कोठी बढ़िबो आउ बढ़िबार माने फायदा ए सबुरे पढ़िले कौन उपकार हो देखो प्रथम कथा होची अल्प दुईटा लोकंकर उदाहरण में कथा शेष करबी मशांकर वृद्धि बढ़िला रो लाभटा कोन देखो बाइबल रो पिला बेले से बढ़ी नथिबा जाए ताकू नळबन पेड़ी रे सुआ नदी रे रखी किछि कहबार ना जानिले किछि कांबुच मात्र किछि मात्र 2 पर्वर 10 बस वो प्रथम कथा होची बालक बढ़िले परे हारुंक झियंकर पुओ हेले देखंतु गोटे राजांक झीर पुओ हेबा योग्य ताकू प्रभु ट्रेनिंग करुछु ताकू प्रभु ट्रेनिंग करुछु ताकू प्रभु बनाउछंदी ताको दिने तू ए पराक्रम रे बढ़िबू ताकू बढ़ो आ बनाउछंदी एहा गोटे प्रथम वृत्ति 11 पद भाई मानक निकट को बढ़िले प्रिय भाई बहन माने भाई मानक निकट को आमे बढ़िले भाई भाई निकट हो चुकी नहीं आज माने एमती केतरा कहले मो प्रिय होई जाउछ आमे बढ़िला परे भेंडिया हैला परे बा हैला परे आ अर्जन कला परे भाई भाई आओ केते प्रार्थना को लोग डाकिले मध्य निजर भाई को डाक कि बाबू तो नना को डाक नहीं कि ना आज्ञा से आसो ना कि बाबू तो बापा को डाकिबो नहीं कि
ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ସେମାନେ ଆସିବେ ନାହିଁ ହେଲେ ମଣ୍ଡଳୀ ଯୋଗ ଦେଉଛି ସମୟ ଦେଉଛି ଆମେ କିଏ ଆଏ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ରାପି ଦେଇ ପଳେଇବା କଥା କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିବନି ଏଇଟା ଖେଳ ଦୁନିଆ ନୁହଁ ସଂଶୋଧନ ନିହାତି ଦରକାର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଯେବେ ଆମେ ବଢିବୁ ଆମର ଭାଇ ଆତ୍ମିକ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନର ସ୍ନେହ ମମତାକୁ କ୍ରିଏଟ କରିବାର ଅଛି ବନେଇବାର ଅଛି ତେଣୁ ବଢିବାର ଫାଇଦା ହଉଛି ଏହା ବଢିବାର ତୃତୀୟ ଫାଇଦାକୁ କହିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହୋସିୟ 12 ପର୍ବର 3 ମଶାଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ସାଧନର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ବୟସ ପାଇବାର କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଗର୍ଭରେ ଆପଣାର ଭାଇର ପାଦ ମୂଳକୁ ଧରିଲା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବଢିଲା ପରେ କାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଶତ୍ରୁ ସହିତ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ତାହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଅଛି ତାକୁ ଛାଡିବାକୁ ନାହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି ଛାଡିବି ନାହିଁ ବୋଲି କହିଲେ ଛୋଟା ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଛାଡୁ ନାହାନ୍ତି ବୟସ ପାଇଲେ ଏଇ ଆଡକୁ ଆସିବାର ଅଛି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଲେ ଏମିତି ହେବାର ଅଛି ତାପରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସାମୁଏଲଙ୍କର 3ଟା କଥା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ସମୟ 2 ପର୍ବର 21-26 ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଯେବେ ଆମେ ବଢିବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଯେବେ ଆମେ ଜୀବନ କାଟିବୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଏଇଟା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଆମର ବସିବା ଉଠିବା ବାଡ଼ି ବୃତ୍ତି କରିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଏକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁ 2:26 ବାସ୍ ସେ ବଢିବା କେମିତି ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢିଲା ପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ ଦରକାର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟର ନିଷ୍ଠାରେ ଆମେ ରହିବାର ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମେ ଡରୁଛି ଆଉ କାହାକୁ ଡରୁ ନାହିଁ ଗଲେ ହେବ କି ନିଷ୍ଠାରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ବି ମନୁଷ୍ୟର ଅନୁଗ୍ରହ ଦରକାର ବୋଲି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କହିବି ଶୁଣ ସାଉଲ ଶପଥ କଲା ବେଳକୁ ଜୋନାଥନ ନଥିଲା କ'ଣ ବୋଲି ଶପଥ କଲା କିଏ ଖାଇବ ସେ ବାଧ୍ୟରେ ମରିବ ତାର ପୁଅ ଆକା ମୁହଁ ଖାଇଲେ ଆକୁ ଜଣାନେ ସେ ଶପଥ କରିବାଟା ପୁଅକୁ ଜଣାନେ ପୁଅ ଖାଇବାଟା ବାପା ପରେ ଧରା ପଡ଼ିଲା ଯେ ଜୋନାଥନ ମୁହଁ ଖାଇଲେ ହେଲେ ମରିବ ସେ ଡାକ ମୋ ପୁଅ କିଏ ହବ ପବ୍ଲିକ ଠିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଜୋନାଥନର ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡର କେଶ ମଧ୍ୟ ତଳେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ଜୋନାଥନ ହେଉଛି ଆମର ବୀର ଉଦ୍ଧାର ସାଧନ କରିବା ଲୋକ ସେ ଶପଥ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ତେଣୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କେବେ ସାମାନ୍ୟ କରିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ସର୍ବସାଧାରଣକୁ ମଧ୍ୟ କେବେ ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସାମୁଏଲଙ୍କର ତୃତୀୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ 3 ପର୍ବ 19 প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ଏମିତି ବଢିବା ଦରକାର ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ ଆଉ କୌଣସି କଥା ତଳେ ପଡ଼ିବାକୁ ଦେବେ ସବୁ କଥା ଶିରୋଧାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କଥା ଉଚ୍ଚରେ ସବୁ କଥା ସଫଳ ସେମିତି ବଢିବା ଦରକାର ବଢିବାର ଫାଇଦା ହେଉଛି ଏଇଟା ଆଚ୍ଛା ସର୍ବସାଧାରଣ କଥା ବଢିବାର ଫାଇଦା ପରେ ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା ସର୍ବସାଧାରଣ କଥା ବଢିବାର ଫାଇଦା ପରେ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯାବରେ 4 ପର୍ବର 18 ଆଚ୍ଛା ସେତିକି ଦରକାର
पुओ बढ़िला परे बापांकर दुख कष्ट रे जाइछिया बाबू से बिल को टिके आरती मु जाउछि आगे पछे आगले से बिल को कुआडे जीवा बदल रे खेलकूद सेमती बढ़िबार जरूरी नुह बापांक निकट को जीवार अछि से जोठी कार्य करुछन्ती तार सहायक हेबार अछि बढ़िले एई आदर्श दरकार हमको एई प्रकार भाव रे बढ़िबार अछि तेणु प्रिय भाई भौणी माने सर्वमोट कथा पढ़ी शेष करी प्रथम करंती 13 पर्वर 11 12 बस शिशुर विषय त्याग करने को से अभ्यास सब बेले रखा परित्याग दरकार भूल भाल परित्याग स्वभाव अभ्यास प्रकृति परित्याग दरकार जौन सुसमाचार 9:21 बयस बढ़िले कौन निज कथा निजे आम निजे निजर कथा भी दरकार पड़े ठिया कही पारू ना प्रार्थना कर बाबू ना सिफनी होगा नहीं आज तार कथा से कह आतरा घरे प्रार्थना बेलू तार माइंडा बोझे तार कथा से कही पारो नहीं डर साहस नहीं तेणु तार स्त्री को ती को बोले ती कला में तुम पड़े रोच गोटे गोटे जगह पुरुष कही पारना स्त्री माने निजर कथा निजे कहबार दम दरकार एटा होची बुद्धि प्राप्तर आशीर्वाद आमर मनर कथा भांगी प्रभु को कही पारबार अछि आमर दुख जणै पारबार अछि आमर उक्ति प्रकाश कर पारबार अछि एभली बुद्धि साधन परमेश्वर हुए तेणु लोक पोंग नाको ज्ञान बुद्धि विद्या स्वास्थ्य आरोग्य बुद्धि प्राप्त करते